Ano na tayo tubagon nga lain nga pamahayag sa usa ka membro sa Sabadista, membro ni Ellen G. White kay unsa kini sila kadakong bakak. Good morning. Ang mga siipdi ba natingala ko kay ilang gipasanginlan si Kristo nga naglapas sa balaod, naglapas adlong ipapahulay. Ilang gipasangil ang ilang binuhatan. Gigamitan pa nilang bersikulo sa Juan 5:18. Gigamit nila ng bersikulo aron sa pagpasangil ni Kristo naglapas si Kristo sa adlong ipapahulay. Ilang gipasabot nga si Kristo manlapason sa balaod. Pero si mong gingon nga ang CFD, ang Katoliko may nagpasumangil na si Kristo may naglapas sa adlaw ipapahulay. Gipasanginlan namo siya. May naon sa mantadaan Basa taon ang Biblia pamaayo brad. Ingkutlo ka sa Juan 5:18. Sabi gingon, tungod nini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya, kinidili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw nga igpapahulay. Kamo man ang nagpakahudyo, mga Sabadista, Sabado ang pud kunuhay inyo pero dili man kamo mga Hudyo. Munang sakto ang gisulti sa Biblia, ang imong pagsabot mo'y sayop kayo. Ang mga Sabadista man day gusto mo patay ni Kristo. Dili man day mga Katoliko, diba? Klaro kayo. Ang imong gihatag nga bersikulo, ikaw naghatag, ikaw rapoy naigo. Pero higala igsoon ang explanation silang pari sa ilang pop. Ilang pop katikismo mo ni opisyal doktrina sa Katoliko. Nagingon reo, si Kristo giakusahan lang sa paglapas sa adlong igpapahulay, gipasanginlan lang sa kaaway ni Kristo. Opisyal libro ni sa CFD karon higala igsoon. Kay kining mga sikipdi kanunay mang nagpasangil kang Kristo, bot pasabot higala, muta na lang ko. Tinuod ba jud mong membro sa Romano Katoliko o mga rebelde pud mo diha ang simbahan o nagpaila lang pud mong magwali diha pero rebelde day kay musupak man mo sa inyong pop. Pamalandong mo ay mo sige pasangil kang Kristo kay inyong pop inyong ribintahan inyong girebelde. Inyong mo klimo nga kitawag og sulugoon ng dili masayo pero inyong suragon. Pangasaba to o dili to pangasaba kuan lang to pahimangno ba nga ayaw pasanginli si Kristo nakasabot. So ato nang nasayra ang iyang pamahayag nagunit siya Catechism of the Catholic Church nga libro nga nagpamatuod kuno nga si Kristo ato lang gibutang-butangan nga si Kristo naglapas og adlaw ipapahulay pero wala jud niya abliha ang libro, wala jud niya ukba kung unsa nga paragraph, unsa nga number makita, unsa nga page makita nga dito mabasa nga si Kristo gipasumanginlan nga naglapas pero wala jud niya naukab. Itungod kay kung ukabon nila makita man ang dakong bakak nga ilang panudlo. Muna mga kaigsunan magbantay ta niining mga magwawali kay sila na ang katumanan diha sa Mateo 7:15 nga may mga nungha nga mga mini nga magtutudlo, mga mini nga mga propeta, mga mini nga magwawali. Kung magbantay ta nila, mga kaigsunan ko din ni Kristo. Di rin lang taman. Salamat.